अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, अली अमीन गंडापुर पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बातें जो आप तक पहुंचानी हैं, और उनमें से सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान के खिलाफ एक और कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इमरान खान जेल में है, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक 8 से ज़ायद मुकदमात इन गुज़श्ता 24 घंटों में दर्ज हो चुके हैं और दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। उनमें से जनाब कुछ लाहौर में दर्ज किए गए हैं, कुछ इस्लामाबाद में दर्ज किए गए हैं। इस तरह उनकी जो बहनें हैं उनके खिलाफ भी बाकायदा मुकदमात दर्ज किए गए। उनको इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया, लेकिन लाहौर में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, और जिसमें डायरेक्ट उन्होंने लिख दिया कि जनाब इन्होंने बलवा किया। इमरान खान का तो ये है ना कि वहां से बैठकर आर्डर्स कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना जब मत मारी जाती है तो इन पुलिस वालों की जो मत मारी गई तो उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि जनाब इन्होंने लाहौर में इमरान खान की बहनों ने बलवा किया बाकायदा, हालांकि वो उस वक्त तक गिरफ्तार हो चुकी थी और इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में थी। अब जनाब इनका प्लान जो है वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। गुज़श्ता रोज आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और सच्ची बात तो यह कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई आईजी नजर नहीं आ रहे थे, एहलकार नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि उनकी जो टोटल गुफ्तगू थी वो पॉलिटिकल थी। उनका कहना यह था कि जी खैबर पख्तूनख्वा से क्यों इधर एहतजाज के लिए आए? भाई तुम कौन होते हो जनाब पूछने वाले कि एहतजाज कब, क्यों और कौन करेगा? मतलब आपका काम रोकना है। आप ये उनको जनाब इंडिविजुअल, उनको जनाब थ्रेटिकली नहीं कह सकते, इंटेलेक्चुअली नहीं कह सकते कि जनाब आप एहतजाज करने क्यों आ रहे हैं। या तो अपनी सियासी पार्टी बना लें, फिर आ जाएं, दो दो हाथ हो जाएं। लेकिन चूंकि मोहसिन नकवी साहब के साथ रहते हैं ये और डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब, लिहाजा वो अपने आप को आईजी कम, मुलाजिम कम और हुक्मरान ज्यादा समझते हैं, और उन्हें यह भी पता है कि वो जिस हद तक आगे जा चुके हैं वापसी का रास्ता भी नहीं है। तो इस मरतबा जनाब उन्होंने फिर कहा कि जनाब एक कांस्टेबल को शहीद हो गया, और उन्होंने जो उस पर इल्जामात लगाए, तरीकाकार इख्तियार किया। उन्होंने कहा जी कि अब्दुल हमीद शाह है, ये 26 नंबर चुंगी पर अपॉइंट था, और इसको जनाब अगवा करके ले गए पहले बलवाई, और फिर उन पर स्टोनिंग की, पत्थर मारे और पत्थरों से उनको हलाक कर दिया गया और शहीद हो गए वो। और फिर जनाब तरीकाकार क्या देखें, जनाजों पर भी सियासत है कि आप जनाब पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं, कहीं और कर सकते हैं, नहीं। उन कंटेनर्स के दरमियान में जनाब वो लाए गए, इर्द गिर्द कंटेनर्स पर पुलिस एहलकार खड़े किए गए। मतलब इनको तब भी पता था कि वहां भी जनाब नारे लग सकते हैं पीछे से, तो वहां पर खड़े करके इन्होंने नमाज जनाजा अदा की। और इल्जाम जो है वो जनाब पीटीआई की आदत पर, और ये कत्ल का 302 का मुकदमा दर्ज करने की बाकायदा तैयारी की जा रही है। इन्होंने ऐसी ही कोशिश एक पहले भी की थी कि जब इमरान खान साहब जमान पार्क में होते थे तो कोयटा में एक वकील का कत्ल हुआ था, वो शर फैमिली से ताल्लुक रखते थे वो एडवोकेट, और उनको कत्ल कर दिया गया। और अभी कत्ल हुए आधा घंटा ही गुजरा था कि अताउल्लाह तारड़ साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इमरान खान के खिलाफ चूंकि उस वकील ने दरखास्त दी हुई थी, इस वजह से इमरान खान साहब ने उन्हें कत्ल कराया है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इन्होंने बाकायदा एफआईआर दर्ज करवा दी उसके भतीजे की मुद्दइयत में, किसी दूसरे की मुद्दत, इमरान खान को बाकायदा नॉमिनेटेड 302 की एफआईआर दर्ज कर दी गई। लेकिन अल्लाह बड़ा कारसाज है जनाब, और मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब क्या लकी पर्सन है जनाब। अल्लाह ताला ऐसे उसकी मदद करता है कि हैरान रह जाते हैं। वैसे तो आप कह सकते हैं कि देखिए जेल में पड़ा हुआ है तो अल्लाह मियां मदद कैसे कर रहा है। याद रखिएगा कि पोटेंशियल अल्लाह मियां क्रिएट करता है। जब वो कहते हैं ना तीर जब आप खींच रहे होते हैं तो खींचने से सख्ती बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा जनाब परेशानी होती है और सख्ती होती है, लेकिन जितना ज्यादा खींचते हैं उतना ज्यादा उसमें पोटेंशियल क्रिएट होता है, और उतना ज्यादा वो रिजल्टेंट होता है, उतना ज्यादा नतीजा खेज होता है। तो इमरान खान जेल में है बेशक, लेकिन अल्लाह ताला ने जनाब वहां मदद की, और उसी जनाब एडवोकेट साहब की बेगम ने बाकायदा बयान दे दिया। उसने कहा देखो भाई, मेरा एक तो हस्बैंड मेरा फौत हो गया, और सबको पता है हमारा खानदान का तनाजा था और हम जमीन के तनाजे पर उसको कत्ल किया गया है। आप उस कातलों को बचाने के लिए आप इमरान खान का नाम लगा रहे हो। तो जनाब इस पर ये कम से कम 5-6 महीने तक ये बाकायदा केस चलता रहा, लेकिन इमरान खान साहब बहरहाल रिहा हो गए। अब फिर जनाब एक मरतबा फिर उनको जनाब इस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की जनाब शहादत या उनके वफात होने पर उनको फिर 302 में जनाब इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। और मैं अब जब तक आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन ये हो सकती है, लेकिन ऐन मुमकिन है ना भी। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने फिर एक मरतबा मदद की है। मदद यूं की है जनाब कि इसी अब्दुल हमीद शाह के बेटे से गुफ्तगू की है, और उनके करीबी अजीज हैं, इन्हीं के करीबी अजीज हैं
وہ گئے ان سے جناب بات کرنے کے لیے, ابھی جنازہ نہیں ہوا تھا, ان کے گھر صرف اطلاع آئی تھی, انہوں نے جا کر کنفرم کرنے کے لیے کہ یار اصل معاملہ کیا ہے, تو انہوں نے جناب جا کر ریکارڈنگ کر لی, خفیہ ریکارڈنگ کر لی, اور اس میں جناب وہ ان کا جو بیٹا ہے کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ میرا باپ جو استما کا مریض تھا, دمے کا مریض تھا, اور وہ سانس لینا اس کے لیے بڑا مشکل تھا. عمر بھی جناب چند ہفتے رہتے تھے ان کی ریٹائرمنٹ میں سے, اور اس کے باوجود جناب انہیں ڈیوٹی پر لگا دیا گیا. اور جب ہمیں پتہ چلا کہ جناب وہاں پتھراؤ ہو رہا ہے تو ہم نے فون کیا ان کو, اور ہم نے کہا کہ ابا جی آپ ذرا سائڈ پر ہوں. کہا جی بالکل میں سائڈ پر ہوں, میں پتھراؤ والی جگہ پر نہیں ہوں. لیکن وہ آنسو گیس جو انہوں نے اتنا شیلنگ کی, پاکستان کی تاریخ کی بدترین شیلنگ, اور اللہ میاں نے ایسا کیا کہ ہوا کا رخ الٹا کر دیا. مطلب جو پبلک کی طرف یہ شیل پھینکتے, ہوا کا رخ الٹا تھا. ایک تو وہ جو لڑکے تھے بڑے کمال اور جگری جناب لڑکے تھے, وہ اٹھا کے ان کو طرف واپس پھینک دیتے, اور دوسرا اگر جو نہیں بھی پھینکتے تھے تو ہوا کا رخ پولیس کی طرف ہوتا. تو اس سے ایسے میں جناب حمید شاہ کی طبیعت خراب ہوئی, اور انہوں نے ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ بیک اپ میں ایمبولینسز بھی نہیں رکھی. اب وہ جناب ایک جگہ سائٹ پر بیٹھ گیا, انہوں نے کہا جی مجھے کہیں پہنچواؤ, لیکن ان کو نہیں پہنچوایا گیا. آخر جب اس کی حالت بہت زیادہ بگڑی تو پھر اس کو ڈالے میں ڈال کر جناب ہسپتال لے آئے. وہاں ان کو جناب انہیلر لگایا گیا, اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا, اس کو سانس لینے کے لیے مسلسل انہیلنگ کی جاتی رہی. لیکن بہرحال ایک وقت تھا, پھر جب اس کو ہٹایا تو پتہ چلا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اب اس ویڈیو میں یہ ساری تفصیل جناب وہ بتا رہا ہے بچہ جو مصطفیٰ, جو جناب حمید شاہ کا بیٹا ہے, اور ساتھ وہ کہہ رہے کہ اس کے جسم پر کوئی نشان نہیں تھا, اور وہ جناب جو شیلنگ تھی اتنی شدید تھی وہ اس کے دماغ پر چڑھی, جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک ہوا. اچھا اب یہ میں آپ کو جناب ڈیٹیل سناتا بھی ہوں تاکہ آپ کو عین یقین ہو جائے. اس کا کچھ پارٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ 4.25 منٹ کی جناب ہے, اور اسے میں تھوڑا سا فاسٹ موونگ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. لیکن ساتھ میں یہ کہوں گا کہ دوسری طرف جو محسن نقوی صاحب ہیں اور آئی جی پنجاب صاحب ہیں, وہ اس کو کیش کرانے پر تلے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہ جناب میں اس پر بات کروں, ذرا سنیں کہ ان کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے. پولیس لائن میں اسپتال سے اسپتال میں ہوں گے نا, اسپتال میں تو رات 3 بجے ختم ہو گئے. پوسٹ مارٹم کیا ادھر پولیس لائن میں جنازہ کریں گے نا. رستے بند ہیں, کنٹینر دن کا دورہ ہوا, کیا ہوا؟ 12 بجے بات کی ہے رات کو. میں نے بولا سائڈ میں ہونا, ابو پتھر یہ مار رہے تھے, وہ پتہ نہیں گیس کدھر بی پی آئی ہوئی ہے نا, مجھے کہہ رہے تھے سائڈ میں ہوں. اس کی وجہ سے جی دل چل رہا تھا, وہ پمپ لگایا ہوا تھا نا سانس والا, وہ انہوں نے خود سانس لی ہے, تو ڈاکٹروں نے پمپ ہٹایا تو خود سانس لیا, پھر سر پھینک دیا. ڈاکٹر نے بولا ختم ہو گیا. صبح 8 بجے انہوں نے پہنچایا ڈالے والوں نے, 10 بجے ہمیں پتہ لگایا جائے. پھر سارا دن رات ادھر سے ڈائریکٹ لے کے گئے, ادھر سے لے کے گئے. یہ نوگزی میں کرنول نہیں ہے, نوگزی زخمی شخمی تو نہیں, زخمی نہیں ہے, کوئی پتہ چلتا نہیں ایسی کوئی واقعہ ہاں چاچا ہے یہاں سے گراں ہی کرتا. جی آپ سے خود فون پہ بات ہوئی تھی؟ ہاں مجھ سے بات ہوئی ہے, وہ بہن سے بات کی ہے. ہم نے بولا سائڈ پہ نہ پکڑ کے بیمار ہیں, کہہ رہے تھے سائڈ میں ہیں, بس وہی بات ہوئی آج کے, اس کے بعد نہیں. اس طرح بھی شیئرنگ ہو رہی تھی. جی ہر طرف سے سبھی لوگوں سے سبھی لوگوں بول رہی ہے بند نیٹ بازی, وائی فائی کنیکٹ کیا ہوا تھا, بس رابطہ اسی طرح تھا. سرو لگی آ رہی ہے, سرو سے بند لگی. ہاں ٹھیک ٹھاک بات ہے, ٹھیک ٹھاک. پیدل جاتا تھا, ہمارا تو بڑا جانے والا تھا. ابھی بھی پیدل ہمیں راستے میں بازار میں اکثر ملتا تھا. میں نے کہا جی آپ ابھی بھی پیدل چلتے ہیں؟ اسے کہا ہاں.
हाँ तो अच्छा जी, जब आईजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इसी दौरान एक शहरी ने उनसे सवाल किया, वो जो सहाफी थे उन्होंने सवाल किया कि उनका बेटा तो कह रहा है कि उनकी हार्ट अटैक से जनाब मौत हुई है। तो इस पर जनाब पहले तो उन्होंने पानी पिया जनाब, और फिर सवाल को गोल करके उन्होंने कहा नहीं जी ये तो हमारी शहादत है, शहादत को आप जो है ना इस तरह ना करें, क्योंकि जिंदगी होगी तो ठीक है, उसको आप मुतनाज़ा ना करें। अच्छा, हकीकत भी ये है कि साहब ज़ाहिर है जो शहादत होती, वैसे अगर इनकी डेथ हो जाए, इन सर्विस डेथ होती है तो उसके तकरीबन 1-1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन अब अगर इसको जनाब पॉलिटिकल पार्टी से नत्थी कर दिया जाता है तो डीएचए में प्लॉट कई करोड़ रुपए का मिलेगा, 8-10-12 करोड़ रुपए, वैसे उनको जनाब जो इंसेंटिव होते हैं वो मिल जाएंगे। तो दूसरी तरफ हो सकता है जनाब कि उनके जो बच्चे हैं वो खामोश हो जाएं। और दूसरा जनाब जो अहम मसला कि इस आईजी साहब का कहना था कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो हमने करा ली है जनाब, हर चीज ओके है। लेकिन आपको पता है जिले शाह की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई थी तो चेंज करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, वो जनाब उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। ये अगरचे बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि जनाब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाए जिसमें उसको तशद्दुद या स्टोनिंग लिखा जाए, लेकिन डॉक्टर्स इसको हार्ट अटैक कर रहे हैं। यहां थोड़ा सा डिफरेंस और थोड़ा सा मुलाहिजा फरमाएं कि ये जो हार्ट अटैक है उसकी भी वजह होती है कि ठीक है मौत जो है हार्ट अटैक दिल बंद होने से हुई है, लेकिन दिल क्यों बंद हुआ है? तो दिल जो है वो सफोकेशन से होता है। तो अगर इसकी सही तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराते हैं तो लंग्स के जो नमूने भेजे जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए उसमें लिखा जाएगा कि इसमें जनाब फलां गैस मौजूद है और उस गैस की वजह से इनके फेफड़ों ने काम बंद कर दिया। जब फेफड़ों ने काम बंद कर दिया तो दिल ने काम बंद कर दिया और इनकी डेथ हो गई। लेकिन उसको मुसलसल चेंज कराने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं एक और है कि अभी तक मतलब इसको कोई 10-15 घंटे हो गए लेकिन अभी तक उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं रुकावट है। अल्लाह ताला ही मदद करता है। और तो साहब इमरान खान बेचारा जेल में बैठा हुआ है, वो क्या कर सकता था? अब किसी के वहमो गुमान में था कि जनाब कोई शख्स जाएगा और उसके बेटे की रिकॉर्डिंग इस तरह लाएगा जो बिल्कुल ऐसा सबूत है कि जिसका तदारुक किया ही नहीं जा सकता, जिसे बिल्कुल रद्द किया ही नहीं जा सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की है। चूंकि हो सकता है जिन जनाब डॉक्टर्स के पास जाए वो भी अड़ जाए, वो कहनी नहीं, अब बाद में तो उसको जख्म लगाने से रहे। और लेकिन हो सकता है कि जनाब ये इतने जालिम लोग हैं कि लाश की भी हुर्मती कर सकते हैं। हालांकि उसका जनाब बेटा खुद कह रहा है, वो कह रहे थे उस पर कोई जख्म का निशान नहीं है, उसको जो गैस थी उनके दिमाग पे चढ़ गई जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। और दूसरा आईजी साहब खुद कह रहे हैं, आईजी साहब कहते हैं कि इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं हम उसमें 30-35 साल से कम उम्र के जो नौजवान पुलिस एहलकार होते हैं उनको डिप्लॉय करते हैं। और कहते हैं जी हिस्ट्री में मेरी जनाब के यहां पर 5500 से ज्यादा कभी भी जनाब एहलकार तैनात नहीं किए गए। लेकिन वो कहते हैं जी ये इवेंट ऐसा था जिसमें हमें प्रेशराइज किया गया और हमने 8800 एहलकार यानी 10,000 टोटल कैपेसिटी है, उसमें से जनाब 1200 थानों में रखे और बाकी 8800 एहलकार जो है इस जंग में झोंक दिए जनाब। वजह क्या थी? वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की चूंकि वो कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से नासिर रिजवी साहब ने जनाब उसको, और वो खुद सियासतदान बन गए। अब वो कहते हैं मैं पुलिस एहलकार हुई नहीं, पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, मैं खुद लगता है नून लीग की वो सियासी पार्टी है और उनके जनाब वो सरबराह है। अब आइंदा उनको अगर लिखना हो तो आप लिखें जनाब मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून, IG पंजाब, IG इस्लामाबाद जनाब नासिर रिजवी साहब, क्योंकि उनके साथ ये जो 9 मई का वाकया था उसमें वो खुद कहते हैं मैं लाहौर में मौजूद था। अच्छा, अब ये टेक्निकल होते हैं कि यार लोगों ने कैसे एहतजाज किया, उनकी क्या ग्रीवियंसेस थे, उनको क्यों रोका गया, डी चौक में जनाब क्यों एहतजाज नहीं, पूरी दुनिया आती है आके जनाब वो बलवाई आते हैं आके जनाब करते हैं। और जब चीफ जस्टिस साहब का मामला हुआ तो नासिर रिजवी साहब क्या फौत हो गए थे? उस वक्त उन्हें क्यों नहीं रोक सके? मौलाना फजल रहमान साहब जब आए थे एहतजाज के लिए उस वक्त इनको जनाब फालिज हो गया था, उस वक्त इनकी बोलती बंद थी, उस वक्त तो नहीं चुप किया इन्होंने। अब जनाब ये उनकी जनाब नजरियाती हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वजह से गंडापुर में ने सही कहा, उसने कहा जी ये नाकाबिले बर्दाश्त 2-3 लोग ऐसे हैं, मोहसिन नकवी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और जनाब डॉक्टर ये जनाब नासिर रिजवी, मतलब इन्होंने इतने जुल्म किए हुए हैं DC इरफान मेमन कि ये शायद पाकिस्तान में नहीं रह सकेंगे। पिछले दिनों कहा था उन्होंने कि जी मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा था मैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से एक मुतालबा कर रहा हूं कि खुदा के लिए आप रिटायरमेंट के बाद फिर पाकिस्तान में रहिएगा ताकि लोग आपकी इज्जत अफजाई कर सकें। तो मतलब ये है कि इन लोगों ने इतने जुल्म ढाए, अब जुल्म दर जुल्म के एक जनाब जवंदा जेल में है उस पर कत्ल का मुकदमा। और एक जो अगर डॉक्टर्स लिख देते हैं
کہ ان کی سفوکیشن سے ہوئی ہے اور امونیا گیس ان کے اب بھی پھیپھڑوں میں موجود تھی, اس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے, تو پھر یہ کیا جواب دیں گے؟ یہ تو الٹا ان کے خلاف پھر مقدمہ بنتا ہے. اور یہ کہتے ہیں ہم 30-35 سال کی عمر کے لوگوں کو ڈالتے تھے, بھیجتے تھے, اس مرتبہ ہم نے سارے کے سارے 58 سال کی عمر کے لوگوں کو بھی ہم نے فیلڈ میں بھیج دیا, ان کو جھونک دیا. دمے کا مریض ہے, وہ تمہیں کہتا رہا ہے کہ بھائی مجھے میری ڈیوٹی آنا لگاؤ, مجھے کہیں آفس میں رہنے دو. نہیں جی, ہر صورت ہر شخص بندہ جناب باہر نکلے گا. اور اس وقت جناب آئی جی کہتے تھے نو ٹاک جسٹ ایکشن, بس میں بات نہیں کرنی, آپ نے ڈنڈے مارنے. اور اب ریزلٹ یہ نکلا کہ ایک قیمتی جان جو ہے نا چلی گئی ہے. اور ان کے جھوٹوں کا جناب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا جناب جھوٹ بولتے رہے. یہ جناب انہوں نے کہا کہ کوئٹہ سے جو گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے افغان اہلکار تھے. اب جناب اس کی لسٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اب جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو لسٹیں بنائی ہیں صبح, چونکہ انہوں نے پیش بھی کرنا ہے عدالتوں میں. تو اب پتہ چلا جناب کہ افغانوں کی لسٹ ہی ختم ہو گئی ہے, وہ ایک بھی ان میں افغانی نہیں ہے. اب جناب یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے افغانی ملے. افغانی یا تو ریفیوجیز ہیں اور ریفیوجیز کو زبردستی انوالو کرتے ہیں, پکڑ کے ادھر ڈالتے ہیں تو پھر وہ پھٹا کر دیں گے. اور افغانی اب کہاں سے لائیں؟ کہہ تو چکے ہیں جناب 260 افغانی 180 افغانی تھے, اب کہاں سے 180 18 بھی نہیں مل رہے. اسی طریقے سے جناب انہوں نے کہا کہ 11 پولیس اہلکار تھے جو کے پی کے تھے. اب وہ پتہ چلا ہے کہ ان میں سے 6 وہ تھے جن کی ڈیوٹی باقاعدہ خیبر پختونخوا ہاؤس پہ ڈپیوٹیڈ ڈیوٹی ہے. ان میں سے 6 تو وہ لوگ تھے, اور 5 وہ لوگ تھے جو صوبائی وزراء کے ساتھ آئے ہوئے تھے, ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, اور جناب وزیر اعلیٰ کے ساتھ تھے. اب اس قسم کی جناب یہ پارٹی بن کے یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں, جبکہ ان کا ایک ایک جھوٹ جو ہے وہ بالکل بے نقاب ہوتا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ انہیں جناب دکھا رہا ہے. انہوں نے جناب لاہور میں فرض کریں انہوں نے جناب مقدمات درج کیے, اور وہاں جناب جج صاحب نے کہا کہ کوئی ثبوت دو, ثبوت ایک نہیں تھا. گواہ دو, گواہ ایک نہیں تھا. کہ انہوں نے بلوا کیا ہے جناب, انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے جی, وردی پھاڑی ہے. اچھا جو وردی پھاڑنی تھی تو وردی کے لیے ایک ٹکڑا جو ہے نا لے کے گئے کہ دیکھیں جی یہ پھٹی وردی ہے. اچھا ان کا خیال تھا کہ جج صاحب نہیں دیکھیں گے. جج صاحب نے کہا اچھا جی لے آؤ, ادھر لے آؤ. اور جب قریب آ کے دیکھا انہوں نے تو انہوں نے کہا یار یہ تو وردی والا کپڑا ہی نہیں ہے, یہ تو رنگ کسی اور رنگ کا کپڑا لے آئے ہو. مطلب اتنی بھی ان کی مت ماری جاتی ہے. تو انہوں نے جو 18 کے 18 لوگ تھے پہلی پیشی پر ان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا. ان کو جناب ضمانت کیا دینی تھی, اس میں مسرت جمشید چیمہ بھی اس میں شامل تھی. بہرحال اس قسم کے یہ ظلم کر رہے ہیں جناب, اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہے, ان کی مدد آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہرحال دیکھتے ہیں, یہ اپنی طرف سے بہت زیادہ کچھ کریں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے جو حمید شاہ کا بیٹا ہے وہی اس کے ذہن میں جناب رحم آ جائے. لیکن پہلے تو صاحب ظاہر ہے وہ کہیں گے جو شہداء پیکیج ہے وہ وصول کر لے جو جناب, اس کے بعد پھر وہ شاید اس کی بات کریں, وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے. ہمارے باپ کی جو موت ہوئی تھی وہ جناب سفوکیشن سے اور گیس سے ہوئی تھی, وہ سٹوننگ سے نہیں ہوئی تھی. بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.